Ay mga guys, umuwi ng ating mga warriors guys. Ito guys oh. Ito guys, tignan nyo guys. Umuwi na ang ating warriors guys. Ayan guys. At meron pa dito sa kanilang kulungan isa. Bagong pasok pa lang. Ayan guys oh. Ayan guys, bagong pasok guys. Ayan guys. Bagong pasok pa lang yan guys. Kasi nagpalipad ako kanina guys. Ayan na sila nakauwi. At nagbaba na siya guys. Ayan guys. Nagbaba na. Lumipad naman ulit. Ito, namiso na aming manok guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys oh. Guys. At meron naman tayong inakay ngayon guys. Ayan guys oh. Ang laki ng ating inakay na guys. Ang laki na yan guys. Malaki na oh. Pang racing na to na guys. Pang racing. Guys. Dito lang natatapos ang ating vlog. Salamat.